Victoria lang din. Nga lang to, sir. Ronald Lopez, Taga. Kiloman Sur. Unsay gi kuan mo abot maganda rin. Walay tubig sa mga sir. So diri nakatigwa. O, dere para sa baka o sa kaba o sa baboy sir. Para sa CR po. Si laba diri pod. O, lapa dere gid sir. Upat ka galon jud dala nimo. O, kada adlaw gini sir, mga kalima jud ko balik-balik. Sa kadlaw. Sa kadlaw lang. Sa kadlaw kay. Pila di ka magbuhi, sir? Baka, upat ka buo. Then, napi baboy din. Nalito po na mo sa mga. Katong naguba ni, asa mga tigwa nato? Dito sa sentro sa Kinuman Norte, sa Tulay. Tulay. So karon unsay mong kuan nga nanag jud diri daloy ang tubig. Salamat mi sir nga doon lagi ng tubig sa mga layo kay tubig. Pasalamat po na sa kapitan sa Kinuman Norte nga padayonon nga suporta sa katawhan sa Kinuman Norte o sa Kinuman Sur. Kataba mo sa tubig sa kinahanglan sir. Dagan mo dito sa Kinuman Sur nga diri mo kuwag tubig. Dagan-dagan yun sir. Kay sa mo ang ayupan kinahanglan mo kayo. Oo. Kaya wag yun, may strong tubig sa mga higit kayo sir. So kung wala din nga supply sa tubig, sir, unsa ka pait gud para sa imuha? Napahiti kayo dito sir, kay naiagas pero gamay ra kayo daghan tubig ka pila. Usahay at tubig bagakay ko. Nag-duty na ko bagakay ko magkuha dahil na yung ulo. Oo ba? Layo kayong tubig. Ang problema sa mga tubig yun sir. How about sa mainom nga tubig, sir? O sa dito magpalit ko og tubig ko dug mainom usahay sa Tulay ra sa Kinuman Norte. Naray mainom po dito sa inyo, ha? Oo, mainom. So, ginahanglan ng gid kahit sa mga sir tubig yun. Sige, sir. Salamat na. Salamat, sir, ha? Okay, sir. So, ito pangalan mo, sir? Ronald Lopez. Lopez, Ronald, Ascent Rice.